ورقة قلم عشان تعرف تكتب ترجمة. نبدأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أهلا وسهلا بكم في هذا المسجد الطيب المبارك، وأسأل الله جل في علاه أن يجعل هذه الليلة ليلة مباركة، وأن يرزقنا وإياكم بالقبول والإخلاص، وأن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى، آمين. تجي ترجمة. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wabad. Beliau setelah membuka, kemudian beliau mengucapkan ahlan wa sahlan kepada kalian semuanya di masjid yang penuh kebaikan dan penuh keberkahan ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ini sebagai malam yang penuh keberkahan untuk kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rezeki kepada kita untuk diterima amal kita dan kita diberikan keikhlasan di dalam kita beramal ini, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjadikan kita termasuk penghuni surga Firdaus yang tertinggi kelak, amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala حينما خلق الإنسان خلقه في هيئة جسد وروح، والإنسان يحتاج إلى غذاء للجسد ويحتاج إلى غذاء للروح. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menciptakan kita selaku manusia, Allah menciptakan kita itu dilengkapi dengan jasad dan juga roh. Kita selaku manusia memiliki jasad dan roh, maka kita juga membutuhkan gizi. Gizi yang dibutuhkan oleh jasad kita dan juga gizi yang dibutuhkan oleh roh kita. غذاء الجسد في الطعام والشراب، وهذا لكل أحد. أما غذاء الروح فهو القرآن الكريم، وهذا لمن يحبه الله سبحانه وتعالى، هذا للمؤمنين، هذا للمتقين، هذا للمهتدين. Gizi yang dibutuhkan oleh jasad kita itu berupa makanan dan minuman. Dan ini dibutuhkan oleh semua orang, semua membutuhkan itu. Akan tetapi gizi yang dibutuhkan oleh roh kita, maka itu adalah Al-Quran Al-Karim. Dan ini gizi yang seperti ini hanya dikhususkan bagi orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah orang-orang mukmin, orang-orang muttaqin, dan orang-orang yang muhtadin. أكثر الناس في هذه الحياة الدنيا الآن ينشغلون بغذاء الجسد، ولا ينشغلون ولا يهتمون بغذاء القلب بالقرآن. لذلك غالب الناس شغلتهم الحياة الدنيا عن الله سبحانه وتعالى، فأحيوا أجسادهم ومرضت قلوبهم وهم لا يشعرون. Kebanyakan manusia di dunia ini, mereka sibuk untuk mengurusi gizi yang dibutuhkan oleh jasadnya. Akan tapi sangat disayangkan mereka tidak peduli dengan gizi yang dibutuhkan oleh hatinya, yaitu Al-Quran Al-Karim. Banyak di antara manusia, mereka sibuk dengan dunia, sehingga dunia ini melupakan mereka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sibuk untuk menghidupkan jasadnya, akan tapi tanpa disadari bahwasanya mereka lupa bahwasanya hatinya telah sakit. ولذلك فإن أعظم
ولذلك فإن أعظم عقوبة من الله للإنسان أن يكون هذا الكتاب العظيم بين يديه ولكنه لا يفهم منه شيئا ولا يتدبر فيه شيئا. هذه عقوبة شديدة للعبد في الدنيا. Sesungguhnya hukuman terbesar bagi seorang manusia itu tatkala dia mendapati Al-Quran ada di hadapannya. Akan tetapi dia tidak bisa memahami sedikit pun dari Al-Quran tersebut. Dia tidak bisa mentadaburi, tidak bisa mentadaburi apa yang ada di dalam Al-Quran. Maka sungguh ini adalah sebuah hukuman yang keras bagi seorang hamba di dunia ini. Inna rajulan جاء لأحد العلماء وقال له أنا يحبني الله. فقال له العالم كيف عرفت؟ قال لأن الله أعطاني المال الكثير والتجارة الكثيرة والأولاد والبيوت، فهذا حب من الله. فقال له هذا العالم هل تستطيع أن تفهم آية في القرآن؟ فقال لا. قال إذن فاعلم أنك محروم. Ada seorang yang datang kepada salah seorang ulama. Lalu orang ini mengatakan bahwasanya saya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama pun bertanya kepadanya, "Bagaimana kamu tahu seperti itu?" Maka dia menjelaskan bahwasanya karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada saya harta yang banyak. Allah memberikan kepada saya kesuksesan dalam perdagangan. Allah memberikan kepada saya keturunan anak-anak. Allah memberikan rumah. Maka semua ini adalah cinta, bukti cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada saya. Maka orang alim pun itu kemudian bertanya kepadanya, "Apakah kamu bisa memahami ayat-ayat Al-Qur'an?" Maka kemudian dia menjawab tidak. Maka orang alim pun mengatakan bahwasanya, "Ketahuilah bahwasanya kamu ini adalah orang-orang yang terhalang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala." لذلك كل واحد منا الآن يجلس في هذا المسجد أو يسمعني يسأل نفسه هل أنا إذا قرأت القرآن الكريم هل أستطيع أن أفهم معنى الصورة؟ هل أستطيع أن أتدبر في هذه الصورة؟ هل أستطيع أن أفعل هذا أم لا؟ كل واحد يسأل نفسه. Maka dari sekarang setiap orang dari kita masing-masing bertanya, apakah ketika kita membaca Al-Quran, apakah kita bisa memahami makna dari surat tersebut? Apakah kita bisa mentadaburi firman Allah tersebut? Apakah kita bisa melakukan yang seperti ini? Maka marilah kita masing-masing bertanya kepada diri kita masing-masing. لذلك في هذه الليلة وأنت تجلس هذه الساعة قد تغير حياتك. لماذا؟ لأنك ستتعلم فيها عن القرآن الكريم، والقرآن الكريم هو حياة الإنسان وهو حياة القلب وهو حياة الروح، والإنسان بدون هذا الكتاب في الحقيقة هو ميت لأنه بدون القرآن لا قيمة له عند الله سبحانه وتعالى. Oleh karena itu,
ketika kita sekarang duduk di sini selama 1 jam kurang lebih ini, maka ini insya Allah akan bisa mengubah hidup kita. Bagaimana bisa? Kita di sini kita akan belajar tentang Al-Quran. Dan Al-Quran inilah hakikat daripada hidup kita selaku manusia. Al-Quran akan menghidupkan hati kita. Al-Quran akan menghidupkan ruh kita. Manusia tanpa Al-Quran, maka sejatinya dia adalah mayit. Karenanya tanpa Al-Quran, seseorang itu tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, أفمن كان ميتا فأحييناه أي أفمن كان قلبه ميت فأحيا الله قلبه بالقرآن الكريم. ولأجل هذا وصف الله المنافقين. من هو المنافق؟ هم الذين لا يتدبرون القرآن ولا يفهمون القرآن. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قلوب ماتت غلقت لأن القرآن لا يدخل فيها. وقال تعالى عقوبة لهم في قلوبهم مرض. ما هو هذا المرض؟ البعد عن القرآن. ما الذي سيحدث لهم؟ فزادهم الله مرضا والعياذ بالله. لذلك احذر أن تكون بعيدا عن القرآن فيصاب قلبك بالمرض فيغضب الله عليك فيموت قلبك وأنت لا تشعر. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, afaman kana maitan fa ahyainah. Yang maknanya apakah orang yang telah kami matikan hatinya itu kemudian kami hidupkan. Jadi maknanya bahwasanya di situ yang mati adalah hatinya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkannya dengan Al-Quran. Kita lihat orang munafik. Orang munafik mereka hatinya mati. Mengapa mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Mereka tidak paham terhadap isi Al-Quran. Sehingga Allah berfirman, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran? Ataukah hati-hati mereka telah terkunci? Jadi hatinya ini sudah mati. Hatinya terkunci. Kenapa? Karena Al-Quran tidak masuk ke dalam hati tersebut. Maka ini adalah hukuman bagi mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya ini fi qulubihim marad. Di hati mereka itu ada penyakit. Karena mereka jauh dari Al-Quran. Lalu apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambah penyakitnya bagi mereka. Hati mereka jauh dari Al-Quran. Fazadahumullahu marada. Allah tambah bagi mereka sakitnya. Sehingga ketika kita jauh dari Al-Quran, jangan sampai kita jauh dari Al-Quran. Kenapa? Karena jauh dari Al-Quran itu bisa menjadikan hati kita sakit. Bisa mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan bisa mematikan hati kita. Dan jangan sampai itu terjadi pada kita dan kita tidak menyadarinya. Qabla an taqra al-Quran, يجب عليك أن تسأل نفسك لماذا أنزل الله هذا القرآن؟ هذا سؤال مهم. لماذا أنزل الله القرآن؟ والجواب لتكون بينك وبين الله علاقة صلة تعلق. إذن لماذا نزل القرآن؟ ليكون هناك علاقة بين المخلوق وبين الخالق سبحانه وتعالى. Sebelum kita membaca Al-Quran, maka kita bertanya terlebih dahulu. Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran? Maka jawabannya adalah agar terjadi
sebuah hubungan, terjadi sebuah keterkaitan atau sebuah ikatan. Jadi mengapa Allah Subhanahu menurunkan Al-Quran? Agar di sana terjadi sebuah ikatan atau hubungan antara makhluk dengan Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. لذلك قبل نزول القرآن انظروا معي إلى العرب. ماذا كان حال العرب قبل نزول القرآن؟ كانت العرب علاقتهم مخلوق مع مخلوق فقط. المخلوق هو الإنسان، مشغول بالدنيا، بجمع المال، بالتجارة، بشرب الخمور فقط. المخلوق مشغول بالمخلوق فقط، ويعبدون من دون الله الأصنام والأوثان. أين الله في حياتهم؟ لا يوجد. أين علاقة المخلوق بالخالق؟ لا يوجد. لذلك أنزل الله سبحانه وتعالى هذا القرآن العظيم ليغير الناس، ليغير العرب من علاقة المخلوق بالمخلوق إلى علاقة المخلوق بالخالق سبحانه. Oleh karena itu mari kita perhatikan dahulu bangsa Arab sebelum Al-Quran diturunkan, bagaimana hubungan di antara mereka. Maka hubungan yang terjadi di antara mereka itu hanyalah hubungan antara makhluk dengan makhluk, antara sesama manusia. Mereka sibuk dengan urusan dunia, mereka sibuk mengumpulkan harta, sibuk dengan perdagangan, mereka meminum khamar. Semuanya ini adalah kesibukan antara makhluk dengan makhluk. Mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyembah patung-patung dan berhala-berhala. Lantas di manakah Allah dalam kehidupan mereka? Maka tidak ada. Manakah hubungan antara mereka dengan Khaliqnya? Tidak ada. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran untuk mengubah keadaan mereka dari hubungan dari makhluk ke makhluk menjadi hubungan antara makhluk dengan Al-Khaliq. لذلك نحن الآن للأسف الشديد انظر إلى علاقتك. هل علاقتك أقوى مع المخلوق أم مع الله؟ والجواب للأسف الشديد فأنت كم من وقتك تعطيه للدنيا، لجمع المال، للتجارة. كثير من الناس بل كل الناس الآن معهم هذا الهاتف. ماذا فيه؟ فيه الواتساب والفيسبوك. ماذا تفعل؟ علاقة مخلوق مع مخلوق، صحيح؟ ترسل الرسائل، تكلم المخلوق المخلوق المخلوق. كم ساعة؟ ساعات. لكن هل أنت تكلمت مع ربك؟ هل أنت وضعت هذا وقلت لنفسك هذه الساعة سأتكلم فيها مع ربي، مثلما أنت تتكلم الساعات الطويلة مع المخلوق؟ للأسف الشديد علاقتنا المخلوق مع المخلوق أكثر وأكبر من علاقتنا مع الخالق إلا من رحم الله. Oleh karena itu, sekarang kita ya dengan sangat disesalkan ya. Banyak di antara kita kalau kita lihat hubungan yang kita bangun dalam kehidupan ini, manakah yang lebih kuat? Hubungan antara kita dengan makhluk ataukah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku Khaliq? Kita lihat diri kita. Berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk urusan dunia kita? Berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk mengumpulkan harta, untuk berdagang? Banyak di antara kita memiliki HP. Yang di dalamnya ada apa? WA, Facebook. Semua itu isinya adalah hubungan antara makhluk dengan makhluk. Kita berkirim pesan, kita kasih komentar.
Semuanya itulah hubungan makhluk dengan makhluk. Berapa jam yang kita perlukan? Bahkan bisa berjam-jam. Akan tetapi, pernahkah kita kemudian meletakkan HP kita ini, kemudian kita mengatakan saya pada jam ini ingin berbicara dengan Rabb kita, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pernahkah seperti itu? Maka kemudian kalau seperti itu, ya tentu kita harus membangun hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. كان الإمام أحمد بن حنبل إذا جلس مع الناس كما نجلس الآن كده يرتدي ملابس عادية، ملابس عادية، ولا يهتم بمظهره كثيرا، بينما إذا جلس في خلوته أي جلس منفردا يقرأ القرآن أو يذاكر في الحديث فإنه يرتدي أفضل الثياب ويتعطر. فكان ابنه يسأله: يا أبت أراك تجلس مع الناس ولا تهتم بمظهرك، وأراك تجلس منفردا فتكون في أكمل صورة، فما السر في ذاك؟ فقال له: يا بني، حينما أكون مع الناس فأنا ما أكون مع مخلوق فقير ضعيف لا شيء له، أما إذا أكون في خلوتي مع ربي فأنا أكون مع الخالق، مع الغني، مع الذي إذا قال للشيء كن فيكون، أفلا أتهيأ للقاء ربي وأتجمل؟ انظروا إلى هذا الفقه، عالم يفهم حقيقة المخلوق وقيمة الخالق سبحانه وتعالى. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau ketika duduk bersama dengan para sahabatnya, sama dengan manusia, maka beliau memakai pakaian yang biasa-biasa saja. Beliau tidak begitu memperhatikan dengan penampilannya. Akan tetapi ketika beliau kemudian berkholwat atau menyendiri, membaca Al-Quran, menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mempelajari hadis, maka kemudian beliau itu menggunakan pakaian yang terbaik. Maka mendapati yang seperti ini, putra beliau bertanya kepadanya, wahai bapakku, saya melihat bapak ketika duduk bersama dengan manusia, bapak tidak begitu memperhatikan dengan penampilan. Akan tetapi ketika sudah menyendiri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bapak memakai pakaian yang terbaik. Apa rahasia dari ini semuanya? Maka dijawab, wahai putraku, sesungguhnya ketika aku bersama dengan manusia, maka itu hakikatnya adalah bersama dengan makhluk. Mereka adalah makhluk yang fakir, yang lemah. Akan tapi ketika aku menyendiri bersama dengan Rabbku, maka sungguh Rabbku adalah Al-Khaliq, pencipta, Al-Ghani, yang maha kaya. Yang apabila ketika Allah berfirman, kun, jadilah, maka jadilah. Bukankah itu menjadi hal yang layak aku lakukan untuk mempersiapkan diri menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka inilah seorang yang faqih, seorang yang faham, seorang yang alim tentang hakikat daripada makhluk ini. Dan juga beliau adalah orang yang faham tentang betapa agungnya nilai dari Al-Khaliq. الآن إذا سمعنا أن رجلا غني عنده فلوس موجود، تجد الكل يهتم به اهتماما شديدا، يسلم عليه ويعطيه كلمات الحب والثناء. لماذا؟ لأن هذا المخلوق يطمع في كرم المخلوق هذا، يطمع أن يعطيه مالا، يعطيه وظيفة، يعطيه طعاما.
فانشغل قلب المخلوق بالمخلوق، بينما تجد المخلوق حينما يقف بين يدي الله في الصلاة يقف يريد ينام، يريد الإمام ينتهي سريعا، ليس قلبه مشغول بالملك بملك الملوك كما انشغل بالمخلوق والعياذ بالله. Kita ketika mendengar ada orang yang kaya, orang yang memiliki banyak harta, datang kepada kita, maka banyak di antara kita kemudian yang sangat menghormatinya, menyambutnya, menyalaminya, memberikan penghormatan kepadanya. Kenapa? Karena dia berharap bahwasanya dengan segala yang dia miliki itu bisa bermanfaat baginya. Bisa jadi dia nanti akan diberi pekerjaan, atau bisa jadi dia diberi sebagian dari kekayaan daripada orang kaya tersebut. Ini adalah sebuah kesibukan antara makhluk dengan makhluk. Berbeda halnya ketika kita berdiri dalam sholat, kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Mungkin ada di antara kita sholatnya sambil ngantuk, pengen tidur. Ada di antara kita sholatnya ingin cepat selesai, pengen segera berganti dengan aktivitas yang lain. Maka bagaimana mungkin ketika kita sedang sholat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita justru tidak tersibukkan dengan Al-Khaliq, tidak tersibukkan dengan Al-Malik yang memiliki segala macam kekayaan di dunia ini. جاء أغنياء إلى الحسن البصري يريدون لقاءه، وكان الحسن رضي الله عنه يصلي، فتأخر عليهم فسألوا عنه: أين الحسن؟ نحن أغنياء. فتأخر الحسن عليهم ثم جاء إليهم بعد ساعات فقالوا له: لماذا لم تأتي إلينا مسرعا يا حسن؟ أولا تعلم أننا من أغنياء الناس؟ فقال لهم: شغلت بالخالق عن المخلوق، فتعلق قلبي بالخالق ولم يتعلق بالمخلوق. لذلك كان الحسن عالما، لأن قلبه كان فيه الخشية من الله سبحانه وتعالى. أفلا نكون مثل هؤلاء؟ أفلا ننشغل بالخالق عن المخلوق؟ أوليس الله هو الذي يستحق أن ننشغل به سبحانه؟ Pernah datang seorang kaya kepada Al-Hasan Al-Basri. Tentunya orang kaya ini ingin dihormati. Pada saat itu Hasan Al-Basri sedang sholat, sehingga datangnya terlambat untuk menyambut orang kaya tersebut. Lalu orang kaya ini bertanya, mana Hasan Al-Basri? Kenapa tidak segera datang kepadaku? Apakah dia tidak tahu bahwasanya kami ini adalah orang yang kaya? Maka kemudian setelah beberapa jam datanglah Hasan Al-Basri. Orang kaya ini pun protes, mengapa kamu tidak segera datang kepadaku? Bukankah kau ini orang yang kaya? Maka Hasan Al-Basri pun menjawab bahwasanya saya sedang sibuk dengan Al-Khaliq. Saya sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala daripada dengan makhluk. Hatiku terikat dengan Al-Khaliq, bukan dengan makhluk. Inilah Hasan Al-Basri, seorang yang alim. Di dalam hatinya ada rasa khosyah, ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kemudian kita layak seperti ini, seperti Hasan Al-Basri? Bukankah kita layak untuk menyibukkan diri kita dengan Al-Khaliq daripada kita sibuk dengan Al-Makhluk?
Bukankah Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk kita menyibukkan diri dengannya daripada kita sibuk dengan makhluk? لذلك هذا القرآن قبل أن تقرأ فيه ينبغي أن تفهم أنه ينقسم إلى قسمين، وهذا تجده في آخر القرآن، يقول قرآن مكي وقرآن مدني. ما الفرق؟ القرآن المكي هو غالب القرآن، سور القرآن الكريم 114 سورة. كم سورة مكية في القرآن الكريم؟ 86 سورة، و28 سورة فقط مدنية. إذن القرآن المكي أكثر القرآن، غالب القرآن. هذا مهم جدا. لماذا؟ لأن القرآن المكي جاء لتأسيس وتربية الإنسان على العلاقة القوية مع الخالق، جاء لإيجاد ما يسمى بالعقيدة، والعقيدة هي العقدة الشديدة التي لا تنفك أبدا. لذلك يجب أن يكون الله سبحانه وتعالى هو الأهم والأكبر والأول في حياتك. Oleh karena itu, Al-Quran, sebelum kita membacanya, kita bisa memahami terlebih dahulu bahwasanya Al-Quran ini terbagi menjadi dua bagian. Yang mana kita bisa melihat ini di bagian akhir, biasanya di daftar isi. Di sana kita mendapatkan di dalam Al-Quran ada surat yang dinamakan surat Makkiyah dan ada juga dinamakan surat Madaniyah. Apa bedanya? Maka kalau kita melihat di dalam daftar tersebut, surat Makkiyah ini jumlahnya lebih banyak daripada surat Madaniyah. Al-Quran terdiri dari 114 surat. Berapa surat yang termasuk surat Makkiyah? Maka di sana itu ada 86 surat. Itu adalah surat Makkiyah. Sisanya baru surat Madaniyah. Maka di sini kebanyakan surat dari Al-Quran itu adalah surat Makkiyah. Dan ini penting. Mengapa? Maka di sini adalah fungsinya surat Makkiyah ini adalah sebagai taksis, sebagai pondasi dan sebagai tarbiyah untuk mendidik atau menguatkan atau membentuk hubungan yang kuat antara kita selaku hamba dengan Al-Khaliq. Dengan ada surat Makkiyah ini, di sana akan mewujudkan sebuah akidah, yaitu sebuah ikatan yang kuat yang tidak akan terputus selamanya. Maka wajib bagi kita semuanya untuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala, maka dialah zat yang paling penting dalam hidup kita, zat yang paling besar, yang paling agung, yang paling awal di dalam segala macam urusan kehidupan kita. انظر إلى قول الله كل القرآن المكي هكذا يا أيها المدثر، هذا نداء من الله. والمدثر معناه هو الذي يرتدي ثياب الراحة، ثياب الراحة للنوم أو للحديث مع الزوجة أو للحديث مع الأصدقاء. الله يقول ينادي عليه يا أيها المدثر، وكان هذا الخطاب لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولمن تبعه. قم لا تنم، قم
فعل أمر يفيد القوة. فاء السرعة. أنذر أي أخبر الناس يا محمد أن هناك قيامة، وهناك حساب، وهناك وقوف بين يدي الله، وهناك قبر، وهناك 50,000 سنة سيقف فيها الإنسان حافيا عاريا بلا منصب ولا مال ولا زوجة ولا ولد ولا قوة، فيسأله الله عن حياته الدنيا. أخبر الناس بهذا يا محمد حتى يعرفوا حقيقة الحياة الدنيا. Sekarang coba mari kita lihat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil di antara misalnya dalam surat Makkiyah, Allah Subhanahu berfirman di sana, "Ya ayyuhal muddatsir." Ini adalah seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Seruan kepada siapa? Yaitu kepada al-muddatsir, adalah orang yang sudah memakai pakaian tidur untuk beristirahat, atau ketika dia sedang berbincang-bincang dengan istrinya atau berbincang dengan temannya. Maka Allah panggil, "Ya ayyuhal muddatsir." Yang dipanggil di sini siapa? Yang dipanggil di sini adalah Nabi Muhammad SAW dan juga para pengikut beliau SAW. Lalu setelah dipanggil, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Qum, berdirilah kalian. Salatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian tidur. Qum di sini adalah fi'il amr yang bermakna bahwasanya ini adalah sebuah keharusan yang harus kita laksanakan. Kemudian fa'angdir, di sana ada kata fa, huruf fa, yang mana adalah sur'ah, bersegeralah. Dan kemudian apa? Bersegera untuk apa? Angzir, berikanlah peringatan kepada manusia. Kabarkan kepada manusia bahwasanya nanti ada hari kiamat. Nanti ada yaumul hisab, hari dihitung semua amal perbuatan kita. Kabarkan kepada manusia bahwasanya nanti kita akan dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kabarkan kepada manusia bahwasanya nanti ada kehidupan setelah kematian atau alam kubur. Dan di sana juga ada 50.000 tahun yang akan kita hadapi. Pada saat itu ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, kita dikumpulkan dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian, tidak bersunat, dan kita di sana dibangkitkan tanpa membawa harta, tanpa membawa istri, tanpa membawa anak, tanpa memiliki kekuatan. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan kepada kita masing-masing tentang kehidupan kita selama kita hidup di dunia ini. Maka inilah wahai Muhammad, kabarkan kepada manusia sehingga mereka tahu bahwasanya tentang hakikat hidup kita di dunia ini seperti apa. لذلك انظر في الصورة بعد قم فأنذر مباشرة. الذي يفهم أن الله خلقه في هذه الدنيا للعبادة وليس للعب. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الذي يفهم هذه الأشياء ماذا يفعل؟ وربك فكبر، وربك فكبر، أي تجعل الله أكبر من الزوجة والأولاد والأموال والتجارة والدنيا. لكن هل نحن الآن جعلنا وربك فكبر، أم جعلنا والمال فكبر والدنيا فكبر والتجارة فكبر؟ هل أنت ستقف بين يدي الله يوم القيامة بي وربك فكبر، أم ستقف بين يدي الله يوم القيامة ومالك فكبر وتجارتك فكبر
والدنيا فكبر والعياذ بالله. كمل هذه. Kita lihat kembali kepada surat tadi. Di sana Allah setelah berfirman, "Kum fa'angzir," maka ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini, kita semua tahu bahwasanya Allah menciptakan kita adalah untuk ibadah, bukan untuk yang lainnya. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Maka orang yang faham dengan tujuan diciptakannya di dunia ini, apa yang mereka lakukan? Maka mereka akan melakukan wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu maka agungkanlah. Jadikanlah Allah Subhanahu wa taala akbar, lebih besar, lebih agung dari segalanya. Lebih agung daripada istri kita, daripada anak-anak kita, daripada harta kita, daripada perdagangan dunia kita. Akan tetapi ketika kita menjadikan yang selain Allah Subhanahu wa taala, dunia, harta, perdagangan ataupun yang lainnya itu lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala, maka apakah kemudian kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi demikian? Ataukah kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan wa rabbaka fakabbir?
لذلك علينا أن نستغل وجودنا في هذه الحياة الدنيا في تعمير حياتنا وبيوتنا بعبادة الله. ومن أعظم العبادات، من أعظم العبادات التي تتقرب بها إلى الله عبادة تدبر القرآن الكريم. هذه عبادة لا مثيل لها. واسمعوا مني هذه الجملة المهمة، بل هي أهم جملة. كان الصحابة رضي الله عنهم لا يفعلون الخير، لا يفعلون الخير، وإنما يفعلون أفضل الخير. وهذه كلمة مهمة جدا أكررها. كان الصحابة رضي الله عنهم لا يفعلون الخير، وإنما يفعلون أفضل الخير. وأفضل الخير هو في تدبر وفهم كلام الله سبحانه وتعالى. Oleh karenanya, marilah kita menyibukkan hidup kita di dunia ini dengan mengisi atau memakmurkan hidup kita dengan atau rumah-rumah kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk ibadah yang paling agung yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah tadabbur Al-Qur'an. Ini adalah sebuah ibadah yang tidak ada bandingannya. Hal ini penting sekali. Bahkan bisa dikatakan ada sebuah ungkapan yang paling penting, yang mana beliau mengatakan bahwasanya dulu para sahabat Nabi SAW mereka tidak berbuat kebaikan, tetapi yang mereka lakukan adalah kebaikan yang paling utama. Dan beliau mengulangi lagi bahwasanya dahulu para sahabat Nabi SAW tidak berbuat kebaikan, tetapi yang mereka lakukan adalah perbuatan yang paling utama atau kebaikan yang paling utama. Apa itu? Kebaikan yang paling utama adalah tadabbur Al-Quran, yang mana dengan itu kita bisa memahami firman Allah Subhanahu wa taala. كنت أتمنى الوقت يتسع وأشرح لكم ما معنى تدبر القرآن، وكيف نتدبر في القرآن، وما الفرق بين القرآن وتدبر القرآن والتفسير، وكيف نستفيد من كل هذا باللغة العربية، ومن هو المفسر ومن هو المتدبر. ولكن طبعا لا يتسع الوقت لهذا، لكن سأضرب لكم مثالا بسيطا جدا. نحن كلنا نعرف عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. من هو عمر بن الخطاب هذا؟ يكفي فيه هذا الحديث. النبي قال عليه الصلاة والسلام: لو كان من بعدي نبي لكان عمر. انظر إلى هذه المكانة. هو الملهم، هو الفاروق، هو الذي كان الشيطان إذا رآه يفر من طريقه. طيب لماذا؟ هو الذي بشر بالجنة وهو على قيد الحياة. لماذا كل هذا؟ لماذا؟ Saya berharap sebenarnya agar waktunya ini cukup ya, akan tetapi ketika waktu cukup beliau ingin menjelaskan tentang apa itu tadabbur, bagaimana kita melakukan tadabbur, bedanya tadabbur dengan tafsir, ya bagaimana kita mengambil faedah dengan ilmu tadabbur ya.
kemudian siapa yang dimaksud dengan mufasir atau mutadabbir. Ya, kan tapi waktu yang tidak cukup maka kemudian ya kita cukupkan dengan yang sederhana saja. Beliau mengambil contoh yang sangat sederhana, yaitu kita semuanya mengenal Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab. Siapakah dia? Untuk mengenalnya cukup dengan sebuah hadis dari Nabi SAW yang mana beliau bersabda bahwasanya sekiranya ada nabi lagi setelahku, maka itu adalah Umar. Kenapa? Karena Umar ini adalah seorang yang mulham, mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Dia al-Faruq yang bisa menjadi pembeda antara yang hak dengan yang batil. Beliau adalah ketika berjalan di sebuah jalan kemudian berpapasan dengan setan akan minggir dari beliau mencari jalan yang lain. Mengapa ini semua bisa terjadi? Dan beliau termasuk seorang yang dikabarkan oleh Nabi SAW sebagai ahli surga padahal beliau masih hidup. Maka mengapa ini semua bisa didapatkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? الآن ستعرف قوة عمر رضي الله عنه في تدبره القرآن الكريم. كيف هذا؟ سأعطي لكم الآن مثالا للفرق بين عمر رضي الله عنه وبين حالنا في هذه الأيام. هل تصدقون أن رجلا مثل عمر رضي الله عنه حفظ سورة البقرة فقط ليس القرآن ولا نصف القرآن ولا ربع القرآن، سورة البقرة في 12 عاما. 12 عاما. من هذا؟ عمر. حفظ ايه؟ سورة في كم؟ 12 عاما. لماذا يحفظ عمر بن الخطاب سورة البقرة في 12 عاما؟ Sekarang kita akan tahu tentang betapa kuatnya Umar bin Khattab dalam mentadaburi Al-Quran. Bagaimana itu bisa terjadi? Kita ambil contoh yang bisa menunjukkan kepada kita bedanya Umar dengan kondisi kita sekarang ini. Apakah kalian percaya bahwasanya orang seperti sahabat Umar bin Khattab, beliau itu hanya hafal surat Al-Baqarah saja, bukan seluruh Al-Quran, bukan separuh Quran, tapi hanya surat Al-Baqarah saja. Dan itu pun dalam waktu yang sangat lama, 12 tahun. Siapa ini? Ini adalah sahabat Umar. Ya, beliau hafal satu surat butuh waktu 12 tahun. Mengapa ini terjadi? لأن عمر كان يتدبر القرآن ولا يحفظ. إذا عمر يحفظ، يعني نحن الآن عندنا معاهد كثيرة في تحفيظ القرآن، صحيح؟ ممكن الطفل أو الولد يحفظ القرآن كاملا في كم سنة؟ 3 4. صحيح أم لا؟ صحيح. يعني هل هذا الولد أفضل من عمر؟ لا طبعا. لكن ما الفرق بين هذا وبين عمر؟ هذا الطفل يحفظ ولا يفهم كلمات، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له، ولا يفهم أي شيء. لكن عمر رضي الله عنه كان يحفظ، يعني يتدبر السورة كلمة كلمة، لا ينتقل من الكلمة حتى يعرف معناها وفيما نزلت ولماذا نزلت وما المطلوب منه أن يفعل بها. هذا هو القرآن. لذلك كان عبد الله بن مسعود يقول:
انظر إلى طريقة تعلم الصحابة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرئنا، يعني يقرأ علينا 10 آيات، في رواية 5 وفي رواية 10، 10 على الأكثر، 10 آيات فقط و5 فقط، فلا نتجاوز هذه الآيات حتى نعرف معانيها ونفهم معانيها ونتدبر معانيها ونعمل بهم. لأجل هذا هم صحابة. أما نحن الآن نهتم بالحفظ ولا نفهم أي شيء. هذه مشكلة كبيرة. تدبر القرآن هو الأساس. Sahabat Umar butuh waktu yang lama karena sahabat Umar beliau melakukan tadabbur, bukan sekedar menghafal. Berbeda kalau misalkan kita melihat sekarang banyak sekali ma'at tahfidzul Quran. Banyak anak kecil yang hafal Al-Quran. Berapa lama mereka bisa menghafal Al-Quran semuanya? Bisa 3 atau 4 tahun. Apakah kemudian anak ini yang hafal 3 atau 4 tahun, hafal seluruh Quran itu lebih afdal daripada Umar? Tentu tidak. Lalu apa bedanya dengan Umar? Maka sahabat Umar itu, beliau itu memahami, mentadaburi, bukan sekedar menghafal. Tetapi anak-anak kita hanya menghafal tanpa memahami. Sahabat Umar menghafal dan mentadaburi firman Allah Subhanahu wa taala itu kata per kata. Difahami maknanya. Dan beliau tidak pindah dari satu kata ke kata berikutnya sampai beliau benar-benar faham tentang maknanya ayat tersebut. Kemudian apa yang dimaksud, apa yang dikehendaki dari ayat tersebut, dari kata tersebut. Mengapa Allah memilih kata ini? Semua itu dipahami kata per kata. Dan memang demikianlah Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kepada para sahabatnya. Kita lihat persaksian dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mengatakan bahwasanya Nabi mengajarkan kepada beliau tidak lewat dari 5 atau 10 ayat. 10 ayat ini paling banyak. Kapan ditambah dari itu? Ketika mereka sudah paham, sudah tahu maknanya, sudah mengerti, sudah mentadaburinya dan sudah mengamalkannya, baru kemudian ditambah lagi dengan ayat yang berikutnya. Terus bagaimana kita sekarang? Kita sekarang lebih banyak fokus kepada menghafal tanpa memahami. Padahal sejatinya tadabbur atau memahami makna Quran itu adalah yang dasar yang harus kita pahami terlebih dahulu. كان الرجل الأعرابي دول كانوا بعيدين جدا، يأتي إلى مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ممكن يأخذ كام؟ ممكن يأخذ شهرا كاملا. ليس الآن في طائرة وطريق طول، ما في هذا. كان ممكن يمشي شهرا كاملا من البادية إلى مدينة رسول الله. لماذا؟ حتى يسأل عن معنى كلمة في القرآن، كلمة واحدة يمشي لها شهرا كاملا، كما في قول الله تعالى: وفاكهة وأبا. جاء أعرابي مسيرة أكثر من شهر ليسأل ما معنى فاكهة وأبا. انظروا إلى هذه الدرجة. نعم. بينما نحن الآن تجد الإنسان يقرأ سورة الناس مثلا، ما معنى الخناس؟ لا يعرف. يقرأ سورة الفلق، ما معنى الفلق؟ ما معنى غاسق إذا وقب؟ لا يعرف. يقرأ سورة الضحى، ما معنى الضحى؟ لا يعرف. ما معنى الليل إذا سجى؟ لا يعرف. ما معنى والذاريات ذروة؟ لا يعرف. ما الفرق بين المدثر والمزمل؟ لا يعرف. ما معنى لنسفعن بالناصية؟
ما معنى سندع الزبانية؟ انظروا، كلمات كثيرة جدا. هل نحن نفهم معانيها ولماذا نزلت ولماذا هي موجودة في القرآن؟ نحن يا إخواني نحتاج إلى إعادة العلاقة مع القرآن الكريم بفهمه وتدبره وحفظه. Dahulu ada seorang Badui yang datang ke kota Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Badui ini berasal dari jauh. Ya diperkirakan mungkin perjalanan yang dibutuhkan dari tempat Badui ini sampai ke Madinah itu kurang lebih sekitar 1 bulan atau bahkan lebih. Yang mana pada masa itu tidak ada pesawat atau juga tidak ada jalan tol seperti sekarang. Dia berjalan menempuh waktu 1 bulan. Datang ke Madinah. Untuk menanyakan apa? Menanyakan sebuah kata dari Al-Quran. Makna satu kata di dalam Al-Quran. Yang mana dia menanyakan sebuah ayat wa fakihatau wa abba. Orang Badui ini datang dengan perjalanan sejauh itu. Hanya untuk menanyakan makna sebuah kata. Maka perhatikan kita sekarang. Kita sekarang misalkan bisa mendapati semua kita hafal surat An-Nas. Tapi kemudian apakah kita paham misalkan makna Al-Khonnas di dalamnya? Surat Al-Falaq, apakah kita sudah paham makna Al-Falaq? Atau Ghasikin idza waqa, apakah kita paham? Ad-Duha, Al-Laili idza saja, wa dzariyati dzarwa. Kemudian bedanya antara Mudatsir dengan Muzammil. Kemudian juga ada Nasiyah, ada Zabaniyah. Apakah semua kita paham tentang ini? Mengapa ini ada di dalam Al-Quran? Mengapa Allah Subhanahu menurunkan di dalam kitab sucinya? Jadi kita ini butuh sebuah hubungan yang kuat dengan Al-Quran. Yaitu dengan cara kita mempelajarinya, mentadaburinya dan memahami makna daripada ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran tersebut. وأول سبيل إلى تدبر القرآن هو ضرورة تعلم اللغة العربية. كيف تفهم القرآن بدون تعلمك للغة العربية؟ كيف هذا؟ سأقول لكم هذه وأختم حتى لا نطيل. كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان فتى صغيرا في السن، صغير جدا، وكان عمر رضي الله عنه هو أمير المؤمنين. يعني ابن عباس هذا مثلا كان عمره كام؟ ممكن 9 سنوات، 8 سنوات، 7 سنوات. وعمر رضي الله عنه أمير المؤمنين، كبير المسلمين. ومع هذا كان عمر يجلس يتعلم من ابن عباس. سبحان الله. لماذا؟ لأن ابن عباس كان واسعا في اللغة العربية جدا. شوف عمر بن الخطاب وهو أمير كبير يجلس يتعلم من ابن عباس، وكذلك من ابن مسعود. ولذلك كان يأخذه معه في مجلس كبار الصحابة، فغضب الصحابة، غضبوا، قالوا كيف تجلس معنا طفلا صغيرا؟ فقال لهم ما تقولون في سورة العصر؟ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. سورة إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فقال للصحابة ما تقولون فيها؟ فلم يعرف. ثم سأل ابن عباس ماذا تقول فيها يا ابن عباس؟ وهو طفل صغير.
فقال هو أجل رسول الله، يعني خلاص حان وقت موت رسول الله عليه الصلاة والسلام. انظر أين نحن من هذا. لذلك تعلم اللغة العربية هذا ضروري جدا جدا جدا، ولا غنى للمسلم عنه. يجب أن تتعلم اللغة العربية من أجل فهم القرآن الكريم. أقول ما تسمعون، وشكر الله لكم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maka jalan pertama yang bisa kita tempuh untuk kita bisa mentadaburi Al-Quran, maka ini menjadi sebuah hal yang tidak bisa tidak, bahwasanya kita harus belajar bahasa Arab. Bagaimana? Ya bagaimana mungkin kita bisa mentadaburi Al-Quran tanpa bahasa Arab? Dahulu sahabat Ibnu Abbas itu adalah seorang sahabat yang kecil, masih anak kecil. Sementara Khalifah Umar bin Khattab sebagai seorang Amirul Mukminin, pemimpin dari orang-orang mukmin. Ketika dalam posisi seperti itu, sahabat Umar ini mau duduk belajar dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Mengapa demikian? Karena sahabat Ibnu Abbas ini adalah seorang sahabat meskipun kecil, tapi memiliki ilmu yang sangat luas dalam bahasa Arab. Khalifah Umar selaku pemimpin besar dari umat Islam, beliau mau duduk belajar dari sahabat Ibnu Abbas, juga dari sahabat Ibnu Mas'ud. Bahkan sahabat Umar ini pernah membawa atau mengajak sahabat Ibnu Abbas ini duduk bersama di dalam majelisnya para pembesar sahabat. Yang mana ketika para pembesar sahabat ini melihat Ibnu Abbas diajak ke situ, mereka marah, gak terima. Ini anak kecil sama seperti anak-anak kita, kenapa diajak ke sini? Maka kemudian sahabat Umar pun menanyakan kepada para sahabat tersebut, apa yang kalian pahami tentang firman Allah Subhanahu dalam surat An-Nasr? Ya maka mereka menyebutkan apa yang mereka pahami, akan tapi kemudian sahabat Umar menanyakan kepada sahabat Ibnu Abbas, apa yang kamu pahami dari firman Allah Subhanahu wa taala ini? Maka sahabat Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya itu adalah waktu tiba ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan benar bahwasanya setelah turun itu bahwasanya itu tahun di mana Nabi kita wafat sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah bagaimana kemudian sahabat Ibnu Abbas ini bisa memahami dengan pemahaman tersebut seperti itu. Maka ini adalah dari bahasa Arab. Maka untuk itu penting sekali bagi kita selaku orang muslim untuk belajar bahasa Arab. Tidak cukup kita selaku orang muslim tanpa kita mempelajari bahasa Arab. Tujuannya apa kita belajar bahasa Arab? Tujuannya adalah kita supaya faham tentang firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Maka inilah yang bisa beliau sampaikan pada kesempatan kali ini. Beliau banyak berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada beliau, dan kemudian beliau juga berterima kasih kepada para hadirin sekalian yang telah mengikuti sampai selesai ini. Demikian ya, saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menerjemahkan, dan mungkin mohon izin juga kepada Takmir ini sedikit mengenalkan beliau beliau hafizahullah taala. Beliau ini adalah seorang ulama ya yang ahli dalam Al-Quran dan bahasa Arab. Beliau memiliki program Tadabbur Al-Quran. Beliau menjadi kepala jurusan dari program Tadabbur Al-Quran, dan ini kita laksanakan di Ma'had kita di Malang ya, yang di sana dipimpin oleh Dr. Kiai Haji Agus Hasan Basori. Programnya hanya 1 tahun saja, maka ini terbuka bagi siapa yang sudah bisa bahasa Arab ya, hanya 1 tahun. Dan bagi yang ingin mendalami tentang bagaimana mentadaburi Al-Quran, menafsirkan Al-Quran, ya mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran, juga pengen mungkin dalam ilmu nahwu, sorof, balaghah dan sebagainya, maka ini dibuka bagi yang ingin mengikutinya. Dan ini terbuka bagi yang sudah bisa bahasa Arab ataupun bisa para alumni atau alumni pesantren ya usia minimal 17 tahun, dan juga mungkin para ustadz yang pengen memantapkan ilmunya, silakan bisa mengikuti program beliau di Ma'had Ali Aimah Malang di program jurusan Tadabbur Al-Quran. Baik, itu yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.